Okay, recording. 1, 2, 3. Ate G, sa baby mo, hello. Hello. Si Jason! Yung mga hindi pa nakakilala sa mga ko, si Jason, si CA, si Joshua, si Giancarlo, at ang pinakabunso namin, Si Dabo! ikaw naman. Tapos na? Kayo naman. Sige pa. Meron pa? Oh, 2 minutes pa lang. Sige pa. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Pinaka-office niya, Merry Christmas. Dali kayo makita sa mga mamita. Merry Christmas, mamita. Unang shot dyan, hindi sa akin. Dito? Diyan. Sino ba? Sila Alba. Ay, wala. Nasa ano na eh. Sino ba bababatiin mo? Sila... Joy. Sa Ate Joy Joy mo. Sino pa? Si Rolly. Si Rolly. Ay, si Gigi. Ano yung guys? Sarap sa ano, state side, oh. Konyak. Dito kayo pasyal sa amin. Marami ito. Alin mo, dali. Merry Christmas mo ganyan. Dali. Ito, Jamay, Jamay, regalo mo. Yung regalo daw ni The Boy, padala nyo na lang. Ay, Ninang G. Sabi mo kay Ninang G. Dali, Dali, sabi mo, Ninang Gigi. Dali. Sabi mo. Ninang G. Merry regalo. Christmas. Takot ito. Ewan ko dyan. Style lang yan. Sige, tumala, dali. Doon ka sa dagdag. Dili. Tumala. Pakita ba dito si Dabo? Oo, kita. Yan. Ano na po, Dorian. Ay, durian. Ipadala din ni Tandan. Aron ka, upod ni hubot durian. Pula ng Jamay. Ano pa? Ikaw, Jay. Pamasko. Oh, siya, namin. CCA. Len. Mga pamasko namin. Masabi mo yan. Hey, Jojo, I love you. Sabay-sabay na lang kain mamaya. Merry Christmas. God bless. Pray po lagi. Lola. Merry Christmas. Dabuwakis na. Mama. Happy Merry Christmas. Sige, guys, Happy lang tayo. Dabuwakis na, dabuwakis. Nawawaki si Daboy. Napasaway naman. Napasaway ka naman eh. Wala pa. Magkano ba? Magkano ba? Pa? Magkano ba yan? Ano ba yan? Hindi, 4 minutes na eh. 7 minutes na ito eh. Sagarin nyo na. Ilang minutes na? 4 and a half. Apat niya. Sino ba? May mga messages. Gigi! Merry Reverend Christmas! Ay, Kokoy! Neneng! Inday! Auntie Meli! Uncle Mike! Uncle Dalgo! Sagot na lang kayo sa YouTube din. Auntie Cathy! Uncle Lito! Isa pa, daghan kayo. Isa pa! Kanang naatanan din ha! Merry Christmas sa Kumusta na? Tutoy. Oh, sila Totoy!
Uncle Nonoy, lahat-lahat kayo dyan. Video, Mutikati, Marshall kami dyan. Pag meron time lang. Hindi namin masabi kung kailan, but hopefully, next year,